उठा जिन्हें नदीम साहब नूं बाणे ने। हाँ जी, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करना तुसीं सारे खरीत दे नाल होवोगे। अल्लाह दे फजलो करम नाल अज दा व्लॉग शुरू करने हैं। व्लॉग ये है कि अज आया जी साडे पिंड नदीम अब्बास लबेरा। अच्छा, ते अज दा व्लॉग बड़ा ही इंटरस्ट होने वाला है। वीडियो पूरी वेखनी है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। हुण आवन के गड्डियां ते इंशाल्लाह वीडियो पूरी वेखनी है, मज़ा आएगा। आप किसे कम भाई साहब वोट किनू देवोगे? मैं जिन्ने दिल मान गया। बात तो सही है। ए जेड़े नदीम लबेरा आ रहे हैं देवोगे? चंगा आएगा ना हुक्मरान। हाँ जी, ਉਹਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ। अच्छा जी, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਦਿਲ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਨਦੀਮ ਅब्बास ਲਬੇਰਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਮੰਨ ਗਿਆ। निकल लो। अच्छा चलो तो यार आ वेख सकते ने उठा खलियां इंदियां। ये नदीम अब्बास लबेरा इन्हां ते बह के अगे जावेगा साडे पिंड। यार वेख सकते ने सारी आवाम उनदे इस्तकबाल वास्ते खली है। ये सारे मेरे जेड़े भाई ने नदीम अब्बास लबेरे दे इस्तकबाल वास्ते खड़े हैं। है जी ढोल वाग रहा। भाई साहब की कहोगे? मलांग तू किन्नू वोट देना है? किन्नू वोट देने? जेड़ा आंदा मैनू वोट देना है मेरा तू। किन्नू मलांगा देनी वोट है? जेड़ा आंदा पे वाह मलंगा वाह। मलंग का कहना है जी मैं नदीम अब्बास लबेरे को वोट देना। क्यों मलंगा? जी उठा नदीम अब्बास लबेरे दा इन्हां दे उत्ते नदीम अब्बास लबेरा पै के आवेगा। इवें गल है जी? बिल्कुल जी। देख सकते हैं शेर बड़े गुस्से च। तो यार आखिरकार जिंदा इंतजार नदीम लबेरा हो गए ने आज ही कुछ देर बाद थानू दिखाने हैं। तो यार जिंदा इंतजार वो काइंडली आ गया जी। बड़े जोश जज्बे नाल दा इस्तकबाल हो रहा है। बड़े पटाखे तो छुरलियां जी वेख सकते हैं। वेख सकते हैं भाई ये ओ छुरली छोटी नहीं छुट्टी। यार जिंदा वेट आ वो आ गए ने नदीम लबेरा साहब होरी। देख सकते हैं आओ थोनू दिखाने हैं जी। देख सकते हैं वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। जी उठा जिन्हें नदीम साहब नूं बाणे ने। जी लबेरे साहब नूं बाहर हैं जी उठते। लबेरा
ویگن جی ماشاءاللہ جی کیا بات ہے بڑے جوش جذبے نال استقبال کیتا جا رہا ہے جی یار آ کھلیاں گڈیاں پیچھے لبیرے صاحب ہوندیاں دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ہیں جی پوری قطار ہے جی پیچھے پوری لائن بنی ہوئی ہے گڈیاں دی جی دیکھ سکتے ہیں دوستو ایندے لبیرے صاحب ہوری آئے ہیں تو پیچھے پوری قطار گڈیاں ہی گڈیاں کھلیاں ہیں جی یہ لبیرہ صاحب بڑے جوش جذبے نال استقبال کیتا گیا ہے جی لبیرہ صاحب کا جو انہوں کا گن مین نال جی گارڈ رکھا ہوئے نے سیفٹی واسطے جی گڈیاں ہیں جی ویکھ سکتے ہیں پیچھے کنیاں گڈیاں کھلیاں یار اجے گڈیاں گزر رہی ہیں اجے مکیاں ہی نہیں ہیں ویکھ سکتے ہیں بڑیاں اجے گڈیاں پیچھے بھی بڑیاں کھلیاں ہیں کیوں بلال صاحب کیا بات ہے جی کرنے تھوڑے لے کیمرہ بھی یہ فارچیونر ساریاں ہیں کرائے دی ساریاں ہی کرایے دی گڈیاں آئی ہوئی ہیں جی اب ایک بندہ کوئی بھی کوئی کسی کے ساریاں ہی کرایے دی ہیں ہیڈ تے تو لا دینا پی ٹی آئی زندہ باد پی ٹی آئی اتنے میں لکھ دینا کہیدا او پہلا پیڈ یو پی ٹی آئی دی نو اے فارچیونر